borovnica postaje sve značajnija vrsta voćaka, uzimajući u obzir rapidno povećanje proizvodnih površina i rast ukupne svetske proizvodnje. U ovoj video brošuri opisat ćemo postupak tehnologije gajenja visokožbunaste borovnice u kontejnerima, od sadnje do berbe i plasmana. Prednosti kontejnerskog gajenja u saksijama ispunjenim supstratom ogledaju se u mogućnosti iskorišćavanja nepogodnih zemljišta, u sprečavanju štetnog dejstva zemljišnih štetočina, povećanju broja biljaka po jedinici površine do maksimalnih 5.500 biljaka po hektaru, sa primenjenim rastojanjem sadnje od 3 metra između redova i 0,6 metara u redu, i u preciznoj i izbalansiranoj prihrani biljaka sa odličnom drenažom supstrata, čak i u kišnim vegetacijama. Osnovne komponente kontejnerskog gajenja borovnice u saksijama ispunjenim supstratom podrazumevaju izbor saksija, supstrata i sadnica, određivanje optimalne gustine sadnje, optimizaciju mera nege u redovnoj proizvodnji kao što su navodnjavanje, prihrana i rezidba biljaka. Prvo ću reći nešto o izboru saksija. Postoje dva tipa saksija. Prvi tip čine saksije koje su napravljene od UV stabilizovane polipropilenske folije crne boje koja se uvija u krug i na mestima spajanja se stavljaju tiplovi, tako da dobijamo formu saksije koja nema dno. I drugi tip saksije su one koje su fabrički napravljene sa perforiranim dnom. I jedan i drugi tip saksije mogu da imaju različite zapremine, pri čemu je vrlo važno istaći da te zapremine mogu da variraju od 25 litara pa do 100 litara, ali ono što bih preporučila jeste podizanje zasada u saksije koje su zapremine 40 i više litara sa optimizacijom gustine sadnje koja se smatra optimalnom od 3 puta 0,8 metara, što čini 4170 biljaka po hektaru. Možemo u ovoj biljke dovesti u period punog plodonošenja već u 4. godini i ostvariti prinos od 3 do 4 kg po žbunu, što preračunato po hektaru čini do 16 tona. Kod izbora supstratne smeše postoje dve opcije. Prva uključuje mešanje strugotine poreklom od četinara sa belim tresetom kisele reakcije u jednakom odnosu, a druga opcija je upotreba gotovih supstratnih smeša različitih proizvođača kao što su Legro, BVB Hasnot, Pinsdrup, Floragard i slično, koje su sastavljene iz kokosovih vlakana belog treseta i perlita. Kod izbora sadnica se preporučuju uglavnom dvogodišnje i trogodišnje biljke u kontejnerima zapremine 2 ili 3 litre sa dobro razvijenim korenom i granama minimalne visine 30 cm. Sadnja borovnice u kontejnere izvodi se ručno, u proleće ili tokom jeseni na taj način što se biljke izvađene iz kontejnera pažljivo postavljaju na optimalnu dubinu u centralni deo saksije i prekrivaju sa supstratnom smešom do nivoa korenovog vrata. Pri sadnji se u supstrat dodaje peletirano organsko đubrivo formulacije 6-15-3 sa dodatkom magnezijuma, kalcijum oksida i sa 55,2% organske materije, kako bi se biljkama obezbedile rezerve hranljivih elemenata za početni razvoj korena i novih grana, posebno u uslovima kada zbog učestalih padavina ne možemo da izvodimo fertigacionu prihranu u zasadima koji su zaštićeni samo protivgradnim mrežama. I kasnije, tokom redovnog održavanja zasada, mogu se kombinovati različiti načini aplikacije đubriva, gde pored ručne aplikacije peletiranih organskih i granulisanih mineralnih đubriva koja se izvodi u zimskom periodu, može u toku prolećnog dela vegetacije da se dodaju i granulisana azotna đubriva, kao što je na primjer amonijum sulfat. Preporuka je da se izvedu dve aplikacije u toku fenofaze cvetanja, zametanja i rasta plodova, kako bi se biljkama obezbedilo kontinuirano otpuštanje azota kao vrlo bitnog elementa u periodu rasta vegetativnog, ali i reproduktivnog razvoja biljaka. Pored ručne aplikacije đubriva takođe može da se izvodi i folijarna aplikacija vodorastvorljivih đubriva preko lista i to je moguće izvoditi više puta u toku vegetacije u cilju što boljeg usvajanja nekih elemenata koji su teže usvojivi i koji se sporo transportuju kroz biljku, kao što su na primjer kalcijum i neki mikroelementi kao na primjer bor, ali isto tako se mogu dodavati i aminokiseline.
Primjena đubriva kroz sistem za navodnjavanje, takozvana fertigacija, predstavlja redovnu agrotehničku meru koja zahteva podešavanje EC i pH vrednosti rastvora đubriva, što se može automatski vršiti uz pomoć mašine za fertigaciju, kao što je na primjer Fertikit i slično, na čijem kompjuteru se zadaju optimalne vrednosti za pH da bude oko 5 i EC vrednost je od 1,2 do 1,5 milisiemensa po centimetru. Ova mašina je povezana sa tankovima u kojima se nalaze rastvorena mineralna đubriva i sumporna ili fosforna kiselina uz pomoć kojih se vrši korekcija pH vrednosti vode i rastvore đubriva. Izbor formulacija đubriva i njihove doze usklađuju se sa zahtevima borovnice za hranjivim elementima u pojedinim fenofazama rasta i ustanovljenom deficitu nekog od elemenata u supstratu. Navodnjavanje u ovakvoj tehnologiji gajenja se izvodi uz pomoć kopljastih kapljača koji su mikrocevčicama povezani sa lateralima. U saksijama zapremine veće od 40 litara primenjuju se po 4 ubodna kapljača, odnosno 4 kopljasta kapljača sa količinom emitovane vode od 4 litre na sat po saksiji. Kvalitet vode za navodnjavanje u ovoj tehnologiji gajenja presudan. Ne sme da se koristi voda čija EC vrednost je veća od 2 milisiemensa po centimetru. Borovnica se navodnjava u intervalima, nekad i više puta u toku dana. Najveće količine vode borovnici su potrebne u fazi rasta i sazrevanja plodova, što se kalendarski poklapa sa junom i julom mesecom. Rezidba je vrlo važna pomotehnička mera kojom se reguliše bujnost i rodnost žbunova borovnice. Borovnica je vrsta sklona prerođavanju i formiranju velikog broja cvetnih pupoljaka koji tada daju veliki broj sitnih bobica koje nemaju adekvatan komercijalni kvalitet. Stoga je rezidba bitna pomotehnička mera i ona se može izvoditi u zimskom periodu i u letnjem periodu. Zimska rezidba ili rezidba na rod se izvodi tokom zimskih meseci. Ona podrazumeva uklanjanje starijih grana od 4 i 5 godina i ostavljanje po 3 do 4 nove mlade jednogodišnje grane koje služe za regeneraciju žbuna i za plodonošenje u narednoj godini. Na taj način se može održavati zasad i eksploatisati 20 i više godina. U toku vegetacije se posle završetka berbe plodova izvodi letnja rezidba, optimalno u drugoj polovini jula, sa ciljem uklanjanja izrođenih i nisko položenih grana, kao i proređivanja grana u centralnom delu žbuna. Kod novih mladih jednogodišnjih grana vrlo je važno da tokom letnje rezidbe izvršimo pinciranje, odnosno zalamanje nesazrelog vrha grane, kako bismo zaustavili dalji terminalni rast i uticali pozitivno na stimulaciju bočnog grananja, s čime podstičemo da ta grana u narednoj godini ima na sebi nove bočne grane koje će biti nosioci rodnosti. Održavanje zemljišta u zasadima borovnice zasnovanim u tehnologiji kontejnerskog gajenja podrazumeva da se u redu postavlja agrotekstil preko koga se postavljaju saksije i pune sa supstratom. Međuredni prostor se zatravljuje i održava redovnim košenjem dok se uska traka između travnog pokrivača i agrotekstila u redu održava primjenom herbicida. Najveći broj proizvodnih zasada borovnice u Srbiji ima instalirane protivgradne sisteme sa različitim bojama protivgradnih mreža koje pružaju zaštitu od grada, ali u isto vrijeme mogu modifikovati i mikroklimu sa izborom odgovarajuće boje mreže i odgovarajućim performansama izabrane mreže. U našim zasadima su dominantno zastupljene crne protivgradne mreže koje prave zasenu od 18 do 22% i time sa redukcijom svetlosti snižavaju maksimalnu dnevnu temperaturu i povećavaju relativnu vlažnost vazduha. Stvaranjem povoljne mikroklime utiče se povoljno na rast biljaka, na nivo produktivnosti i kvalitet plodova. Noviji agrotehnički koncept zaštite borovnice predstavljaju fotoselektivne protivgradne mreže različitih boja koje selektivno filtriraju dolazeću sunčevu svetlost uz povećanje učešća difuzne komponente i utiču na veću disperziju svetlosti, čime doprinose da svetlost modifikovanog spektra
bolje prodire u unutrašnje delove žbunova. Na taj način možemo ostvariti specifične reakcije biljaka na svaku boju mreže. Ispitivanja su vršena u našim zasadima gde smo dobili rezultate da je crvena fotoselektivna mreža uticala povoljno na povećanje prinosa, krupnoće ploda i sadržaja antocijana u plodovima. Zrenje borovnice počinje u prvoj dekadi juna kod ranih sorti, kao što je sorta Duke, i traje do početka septembra kod poznih sorti, kao što je sorta Aurora. Berba se uglavnom izvodi ručno sa obučenim beračima u intervalu od 3 do 5 dana, a može i češće ukoliko su visoke temperature koje ubrzavaju sazrevanje plodova. Sa ciljem bolje organizacije berbe primenjuju se narukvice koje nose berači na kojima se beleže podaci o količinama ubrane borovnice i broju gajbica koji se dalje preko aplikacije na mobilnom telefonu povezuju sa kompjuterom. Pakovanje plodova se izvodi u gajbice od 3 kg ili u plastične posudice različite zapremine koje se obiraju u zavisnosti od želje kupaca. Gajbice sa ubranim plodovima se zatim etiketiraju i tako označene sa bar kodom se odmah prenose u hlađeno skladište. Nakon predhlađenja plodova izvodi se ručno sortiranje i pakovanje plodova na specijalnoj liniji za sortiranje i pakovanje. Borovnica je vrsta koja spada u najzahtevnije vrste po pitanju sortiranja plodova, zbog čega je izboru prave tehnologije sortiranja potrebno posvetiti izuzetnu pažnju. Obim ploda, njegova građa, osetljivost pokožice ploda ukazuju na potrebu da se ovom procesu mora pristupiti sa dosta nežnosti kako bi finalno upakovani plodovi imali visok kvalitet i bili zadovoljavajući za krajnjeg kupca. Cilj sortiranja je da se dobiju plodovi ujednačeni po krupnoći, boji i čvrstoći bez prisustva oštećenja. Svetsko tržište postaje sve zahtevnije i mnoge zemlje imaju svoje modne trendove pakovanja koje nameću proizvođačima da ih isprate, tako da sve više proizvođači postaju i dobavljači finalnog proizvoda. Čuvanje plodova borovnice se vrši u specijalnim komorama na temperaturi od +2 stepena Celzijusa i povišenoj relativnoj vlažnosti vazduha od 85 do 95%. U takvim uslovima plodovi mogu održati inicijalni kvalitet u trajanju od 3 do 4 nedelje, a duže čuvanje je moguće u uslovima modifikovane ili kontrolisane atmosfere koja podrazumeva povećanje koncentracije ugljen-dioksida na 10 do 12%, a snižavanje koncentracije kiseonika na 2 do 4%.